नो एसआईआर नो चुनाव, बागडोगरा हवाई अड्डे पर बोले विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। साफ सुथरा वोटर लिस्ट होगा तो चुनाव होगा, साफ सुथरा वोटर लिस्ट नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, और चुनाव अप्रैल में नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगा, सरकार नहीं बनेगा तो संविधान में लिखा हुआ है, इसका नतीजा क्या है नमस्कार, मैं फीजा जैन, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आज उत्तर बंगाल के दौरे पर पहुंचे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे आरोप लगाए। সন্দেশখালীতে তৃণমূল কংগ্রেস একটা ঘৃণিত পার্টি হিসেবে প্রমাণিত। ৭,৮০০ ভোটে লিড আছে বিধান লোকসভাতে সন্দেশখালীতে। সন্দেশখালীর মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং শাহজাহান মডেল ক্যাঙ্গারু কোর্ট, এটা কোনো মহিলা ভুলে যায়নি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে হিঙ্গলগঞ্জ সন্দেশখালী এই সিটগুলোতে যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা কম, এসসি এসটি জনসংখ্যা বেশি, বাঙালি হিন্দুরা বেশি আছে, এই আসনগুলো नरेंद्र मोदी जी मनोनीत बीजेपी प्रार्थीराई पाবে। कलकत्ता से विमान द्वारा बागडोगरा पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा द्विचरित्र दिखाती है। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि मुर्शिदाबाद में उन्होंने मुस्लिम समाज को धन्यवाद दिया था। उनके अनुसार सीएए के समय ममता बनर्जी ने एनआरसी का डर दिखाकर हजारदुआरी एक्सप्रेस में आगजनी करवाई, लेकिन मुस्लिम समुदाय उस फंदे में नहीं फंसे और समझ गए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झूठ बोलती है। मुख्यमंत्री सब समय द्विचारिता करें। आमी मुर्शिदाबादे दाঁড়িয়ে মুসলিমদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছি যে তারা সিএ এর সময় মমতা ব্যানার্জি এনআরসি বলে আগুন লাগিয়েছিলেন, গোটা বাংলায় হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস পুড়িয়ে দিয়েছিল। এবারে মমতা ব্যানার্জি এসআইআর কে এনআরসি বলেছিল, কিন্তু মুসলিমরা সেই ফাঁদে অনেকেই পা দেয়নি, তারা বুঝেছে মমতা ব্যানার্জি একটা মিথ্যাবাদী। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को बेहतर सरकारी प्रबंधन के दायरे में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का सभी ने स्वागत किया है। वहीं ममता बनर्जी विधानसभा में कह चुकी है कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने देगी, लेकिन आखिरकार उन्हें वक्फ को मानना पड़ेगा। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि अगले 2 महीनों में मतदाता सूची को शुद्ध करने की लड़ाई चलेगी। चुनाव आयोग द्वारा एआई स्कैन किए जाने पर फर्जी दस्तावेज पकड़ में आ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मृत, डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में बनाए रखने के लिए सीधे निर्देश दे रही है। নথি দিলেও লাভ হবে না, নথি দিলেও লাভ হবে না, কারণ ইলেকশন কমিশনের এআই স্ক্যান যদি তারা করে ধরা পড়বেই, চোর ধরা পড়বে। ইলেকশন কমিশন করব এআই স্ক্যানের মধ্য দিয়ে যেন পুরো বিষয়টা প্রসেস হয়। ইলেকশন কমিশনের কালকের দুটো অর্ডার ওয়েস্ট বেঙ্গল মানুষের কাছে আশার আলো দেখছে। এক স্পেশাল অবজারভার অ্যাপয়েন্ট, সেকেন্ড থিং হচ্ছে ডিজিপি কে ডাইরেকশন আর্ম সিকিউরিটি ফোর্সেস বিএলওদের দিয়ে প্রোটেকশন দিতে হবে বিএলওদের। इसी कारण हर जोन में ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं और लगभग 52,000 बीएलए कार्यरत है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्वच्छ मतदाता सूची होने पर ही चुनाव होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अप्रैल में चुनाव न हुए तो सरकार का गठन नहीं होगा और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। संदेखाली की महिलाओं पर हुए अत्याचार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की महिलाएं ये कभी नहीं भूलेगी और उन विधानसभाओं में भाजपा उम्मीदवारों की जीत तय है। उन्होंने दावा किया है कि मतुआ समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। मतुआ जो बांग्लादेश से आए शरणार्थी है, जो मोदी जी के साथ खड़े हैं। राज्य सरकार भाषा और जाति के नाम पर हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश कर रही है।
बिहार में जो हुआ वही इस बार पश्चिम बंगाल में भी होगा, शुभेंदु अधिकारी ने कहा। हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा, नो SIR, नो चुनाव। इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाडा, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एमपी के पाঠিয়েছিল জ্ঞানেশ কুমারের পা ধরতে। এসআইআর কি বন্ধ হবে না তার মানে? নো এসআইআর নো ইলেকশন। আপনার বিজেপির কোনো মাথা ব্যথা নেই। বিজেপি সাফ সুতরা ভোটার লিস্টের পক্ষে। এসআইআর করতে হবে ইলেকশন কমিশনকে আর মমতাকে, নইলে 7ই ফেব্রুয়ারি ফাইনাল রোল না বেরোলে এপ্রিলে ভোট হবে না। এপ্রিলে ভোট না হলে সংবিধানে লেখা আছে 5ই মে 2026-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং গভর্নমেন্ট না হলে কি হতে হবে ওটা লেখা আছে সংবিধানে। আর আমি নয়, বিজেপি রাষ্ট্রপতি শাসন আমি চাই না। আমি আমরা ভোটে হারিয়ে আমাদের এমপি এমএলএরা আছেন, লিডার আছে, আমরা ভোটে হারিয়েই আসবো। কিন্তু আপনাকে বলে দিচ্ছি, ভোটার লিস্ট না বেরোলে সঠিক সময় রাষ্ট্রপতি শাসনেই ভোটার লিস্ট হবে। মমতা বলার সময় অধীর চৌধুরী যোগ দিতে চান কলকাতায়। যে মিছিলটা মমতা বলারা করবেন মতুয়াদের নিয়ে, তাতে অধীর চৌধুরীও যোগ দিতে চাইছেন। তৃণমূলকে জিজ্ঞেস করুন, কারণ অধীর চৌধুরী কংগ্রেস নেতা, ইন্ডি জোটে আছেন, আর মমতা বালা ঠাকুর রাজ্যসভার এমপি তৃণমূল কংগ্রেসের। এটা কংগ্রেসের এবং তৃণমূলের ব্যাপার, এর সঙ্গে বিজেপির কোনো রোল নেই। মতুয়ারা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আছে, মোদীজির সঙ্গে আছে। স্বাধীনতার পরে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুরের ওড়াকান্দিতে বাংলাদেশে গিয়ে প্রণাম করে এসেছে, তার নাম নরেন্দ্র মোদী। 1945 সাল থেকে পিআর ঠাকুরের যে লড়াই, নাগরিকত্ব নাগরিকত্ব নাগরিকত্ব, সেটা দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী 2019 সালে। তাই মতুয়া, নমশূদ্র, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু শরণার্থী, তাদের কাছে ত্রাতা হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। তাদেরকে অত সহজে ভাঙা যাবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুরের যদি স্বপ্ন পূরণের কেউ চেষ্টা করে থাকেন, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি ওড়াকান্দিতে গিয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এসেছেন, যেটা স্বাধীনতার পরে কেউ করতে পারেনি। অতএব এসব বলে কোনো লাভ নেই। প্রত্যেকটা উনি চেষ্টা করছেন ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুদের বিভক্ত করা। হিন্দুরা এবারে বিভক্ত হবে না। পাশেই বিহার, আমাদের বর্ডার, এখান থেকে 20 কিলোমিটার বর্ডার হচ্ছে বিহার। বিহারে যা হয়েছে, আমাদের যাদব ভাইরাও এগিয়ে এসেছে ভোট দিতে, পশ্চিমবঙ্গেও তাই হবে। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे एकदम। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए,
जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি কেমন ছো? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। বস সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212